BJP Dolai Hangkor Jonojati Murchani Ketala Chukphang Chongjakha Takhuk Omit Kumar Riyangno Tini Kerak Shalo Ambasa BJP Mondolni Bekhaktei Kaisa Panda Klaimani Bisingti Klayei Dolai Hangkor BJP Jonojati Murchani Ketal Achukphang Omit Kumar Riyangno Khambotang Rimani Bisingtei Borom Rimani Bisingti Klayei Ketal Achukphangno Lamsogoi Nahalekha Ambasa BJP Mondol Committee. Kotono Prumkha তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি তিনি দল আইন উপরেও আস্থা বিশ্বাস করে আইন সামনে নাই তিনি আনো দলাই জেলা জনজাতি মোর্চানি সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নিখা আইনি দল আইনি সংগঠন যেভাবে মানুষ বিশ্বাস খাইখা ভাবতেই না আং বরং যে বিশ্বাস ন বিস্তাঙ্গ দলের ডিস্ট্রিক্ট জাতি জনজাতি যতন তৈরি जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि संगठन बाहायखाय बिस्तांग आगरत लांनाय तारपरे जोंनि 2023 जोंनि दलाइ डिस्ट्रिक्टआव जे छयटा जे आसन छयटा छयनो दं भारतीय जनता पार्टी जिते बागै जे दल बिसास खायखा अ सामौनो आं आगावै थांनाय जतन मिलै तयै चलै संगठननि सामौनोते फाराग खालामनो बागै आं जतन तयै सामौ थानाय आं अमर बिसास खायो Tang bujang rok tonglo lokorok ni bagai tabuk nil bekhaktei tabo chini prothom poila kamu sangkai chini je dolai jela ni punor committee ungya to 2-3 din ni bisino omo chung punor gotton khenai punor committee khenai amon porewa chini কয়েকটা সামুং chung toinai jemon chini রক্তদান শিবির ওমা হেরাও এরপরে হেলথ ক্যাম্প ওমা হেরাও কয়েকটা যেটা যিনি তাবুক দলাইও তো বেশিরভাগ যতন সব ম্যালেরিয়া বেশি হয়ে তাবুক যিনি জাতি জনজাতি পাড়ারাবো যাতে ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল বাকি অবনতি সামু খালাইনাই যাতে বলতো চিনি সুমাবো বাই ইলেকশন দङ অবনতি চौ बाहायखाय तो सुमाबो चिनि भारतीय जनता पार्टीनि प्रार्थना जितेन बागै जों बुसुक जराथा समं थांनाय जों समं थांनाय अजाबो जों जत मिलेयै जों समं थांनाय सुरमा विधानसभायाव भारतीय जनता पार्टी এবং भारतीय जनता पार्टी विश्वनि एक नंबर वन पार्टी जेनि नेतृत्व दङ चिनि अमित शाह दङ नरेंद्र मोदी दङ दाबो चिनि जे सीएम डॉक्टर मानिक शाह दोनों निर्देश मुताबिक जों सामं थांनाय आं आशाबादि जे 100% जों सुमाबो जों सुमान जे सीट न प्रत्येक 3टा सीट टोटल 4टा सीट और जों भारतीय जनता पार्टी जों तेखौ उतिबिने तो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रंग पार्टी हम जों चिनि दल जेता हाई कमांड जेता निर्देश माने अमुति मुताबिक सामु थांनाय जों अमुनि बारे कोनो लसरफोर जों कोनो सामु थाया जों अनबागै चिनि संगठन जो ठीक दङ सुरुमा जों अबश्य जों जितिनाय हम आशा बादे